নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। শুরু করছি নতুন করে আবার এনকে বাংলার অনুষ্ঠান। আপনাদের কাছে অনেকদিন পর ফিরে আসলাম। যারা আমাদের এনকে ডিজিটাল নিয়মিত দেখেন তাদের বহু দর্শক এনকে বাংলা দেখার জন্য মুখিয়েছিলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও এনকে বাংলার অনুষ্ঠান আনতে পারছিলাম না, কারণ আপনারা জানেন আমাদের যে অর্থনৈতিক সমস্যা চলছে, এই সমস্যা কাটিয়ে আমরা দুটো চ্যানেল একসাথে চালাতে অপারগ হয়ে গেছি। তবুও কষ্ট করে চালাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনকে বাংলার অনুষ্ঠান। আজকের এনকে বাংলার অনুষ্ঠানে আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সে বিষয়টা হচ্ছে যে কুন্তল ঘোষ নিয়োগকাণ্ডে ধৃত একজন ব্যক্তি, যিনি তৃণমূল কংগ্রেস করতেন, যদিও তৃণমূল কংগ্রেস তাকে আর তাদের দলে রাখেনি। এই কুন্তল ঘোষ তিনি আদালতকে একটি চিঠি দিয়েছেন, একদম নিয়ম মেনে। আদালতকে চিঠি দিতে গেলে কোনো বিচারাধীন আসামি যখন জেলে থাকে, বিচারাধীন লোক যখন জেলে থাকে, তখন তিনি যদি আদালতকে কিছু বলতে চান, তার একটা প্রসিডিওর আছে, তার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মেনে তিনি চিঠি দিয়েছেন আদালতকে। চিঠি দিয়ে বলছেন যে তাকে নাকি প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে, তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তিনি বলে দেন। এই মর্মে তিনি আদালতকে চিঠি দিয়েছেন। এরকম আমরা অভিযোগ কিছুদিন আগেই শুনলাম দিল্লির আপ নেতা সঞ্জয় সিং এর কাছ থেকে। তিনিও 6 জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলছেন এবং কাগজপত্র দেখিয়ে বলছেন যে তাদেরকে ইডি সিবিআই বিভিন্ন সময় চাপ দিয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে কথা বার করে নিচ্ছে, মিথ্যে বয়ান দিচ্ছে। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है, चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो। कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। और आपको याद होगा, देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद में मैंने सारे विषय सिलसिलेवार करके एक एक मुद्दा उठाया था ईडी के संबंध में और कहा था कि पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी ईडी ने की है और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। और यह कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। बहुत अच्छी बात है। देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवसर मिल गया। मैं विशेषाधिकार समिति के सामने इन ईडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा कि ईडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए। विशेषाधिकार, संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने मैंने जो मामला पार्लियामेंट में उठाया था
उन आरोपों को ये सारे कागजात 100%, मैं तो कहूंगा 100% से ज्यादा सिद्ध करते हैं कि ईडी राजनीतिक दबाव में जबरन झूठा मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। शराब घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पांव है ही नहीं। जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ईडी ने ये सारे मामले बनाए हैं, वो तो न्यायालय के सामने जाकर कह रहे हैं, हुजूर हमें तो मारा जा रहा है, हमारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और झूठे बयान लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अब देश की, भारत की संसद की, पार्लियामेंट की विशेषाधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है, ये सारे विषय और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को वहां बुलाने के लिए बोलूंगा कि इन सबको बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालयों में जो इनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं, उसके तथ्य, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई मुद्दा हो, कोई बातचीत हो, कोई सवाल हो जिन तो। लोगों ने पिटीशन लगाई है, क्या वो सभी आरोपी जो है आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं या अन्य मामलों में भी हैं? ये सारे आबकारी नीति के जो बयान लेकर झूठा मामला ईडी खड़ा कर रही है, ये उससे संबंधित है। ये सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है, घोटाला घोटाला घोटाला, उस घोटाले में कितना गड़बड़ झाला है, ये सारे बयान इस बात को साबित करते हैं। ये सारे बयान, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट, ये हाई कोर्ट की याचिकाएं इस बात को साबित करती है कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं। दरअसल गन पॉइंट पे, कान के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक लगाकर ईडी, हिटलर के गैस चैम्बर में पूछताछ करके ईडी, ये सारा कुछ मामला झूठा और बेबुनियाद बना रहा है। मुझे तो खुद विशेषाधिकार समिति का नोटिस ईडी के मामले में ही मिला है ना। मुझसे तो भारत की संसद ने पूछा है कि भैया बताओ ईडी कैसे गलत काम करती है। तो ये सारे मामले मैं विशेषाधिकार समिति के सामने रखूंगा, पार्लियामेंट में रखूं। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। अब इन अधिकारियों को वहां बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि कान के पर्दे कैसे फाड़ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि तेरी बेटी कॉलेज नहीं जाने पाएगी। ये बोल सकता है कोई ईडी का दफ्तर, कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी? ईडी के दफ्तर में कैसे बिना नोटिस के किसी को बुलाया जाता है? ईडी के दफ्तर में कैसे ईडी के अधिकारियों के बगैर कोई व्यक्ति पहुंच के मारपीट कर रहा है? ये छोटे आरोप है क्या? और ये हाई कोर्ट की याचिका है और ये डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट है चंदन रेड्डी के मामले में। ये सारे कागजात मैं भी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी इस तरीके की हरकतें ईडी कर सकती है जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं? भैया ये आबकारी से जुड़ा ये मामला है। मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा कुछ हो उन सकता पर भी है? दबाव बनाया जा सकता है, दबाव बनाया जा किसी सकता का है? नाम लेने के लिए? देखिए सबके ऊपर अरे भाई मैंने तो आपको बताया ना, कान के पर्दे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, 3rd डिग्री टार्चर दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? संजय जी दबाव क्या बनाया सबके जा रहा साथ कर रहे हैं। है? मनीष दबाव सिसोदिया- बनाया जा रहा है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, आपको सुनना। मनीष सिसोदिया का नाम लेने के लिए भी दबाव बनाया गया और ये जितने आरोपी हैं जिन्होंने ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस चंदन रेड्डी की याचिका में कि मेरे ऊपर मारपीट करके, कान का पर्दा फाड़ के परिवार को धमकी देकर ऐसे कागजात पे दस्तखत कराए गए, ऐसे कागजात पे हस्ताक्षर कराए गए जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। राघव रेड्डी ने कहा है कि मुझसे राजनीतिक नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक नेता कौन है सारे लोग जानते हैं। संजय जी सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको शंका है कि मनीष सिसोदिया पर भी ऐसा दबाव बनाया जाएगा मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए?
देखिए, ये प्रमाण इस बात को कहते हैं कि ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, ईडी की पूरी जांच कूड़ेदान में डाल देनी चाहिए। ये सारे आरोप, ये सारे कागजात, न्यायालय के सामने इनके द्वारा दिया गया आवेदन, इनकी याचिकाएं चिल्ला चिल्ला के ये कह रही हैं कि ईडी झूठा, फर्जी, बेबुनियाद मुकदमा दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बना रही है। ये सारे कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। धन्यवाद। তো আদালতে কুন্তল আবেদন করলো যে আমাকে এরকম চাপ দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানো হচ্ছে, এবং এটা নিয়ে কিন্তু তিনি নিচু আদালতে আবেদন করেছিলেন। মাঝখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। তিনি একটা জায়গা পেয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করানো। তিনি বলছেন যে অভিষেক ব্যানার্জি এবং কুন্তল ঘোষকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা উচিত। ইডির কুন্তল ঘোষকে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা উচিত। বিচারক তদন্ত কোন পথে এগোবে, তদন্ত কিভাবে চলবে, সেই দিক নির্দেশ করতে পারেন না। বিচারক সমস্ত ঘটনাবলী দেখে প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি বিচার করতে পারেন, কিন্তু কোন পদ্ধতিতে ইডি কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কাকে মুখোমুখি বসাবে, কাকে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করবে, একথা কিন্তু বলতে পারে না আদালত বা বিচারপতি। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি বলেছেন, আচ্ছা বলেছেন, বেশ করেছেন, বলেছেন, কিন্তু আপনারা একটু মনে করে দেখুন, বেশ কিছুদিন আগে পেছন দিকে চলে যান, সুদীপ্ত সেন সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন, তিনি কিন্তু আদালতে চিঠি দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তার কাছ থেকে শুভেন্দু অধিকারী কয়েক লক্ষ টাকা নিয়েছে ব্ল্যাকমেল করে, এবং তিনি মিডিয়ার সামনে, ক্যামেরার সামনে সেটা তিনি বলেছেন। আচ্ছা, যদি কুন্তলকে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখোমুখি জেরা করতে হয় কুন্তলের অভিযোগের ভিত্তিতে, তো একই তো অভিযোগ করছেন সুদীপ্ত সেন, দুজনেই তো পুলিশ কাস্টাডিতে বা সিবিআই ইডি কাস্টাডিতে আছেন। তাহলে সুদীপ্ত সেনের বয়ানের ভিত্তিতে শুভেন্দু অধিকারী আর সুদীপ্ত সেনকে বসিয়ে কেন মুখোমুখি জেরা করা হবে না? কেন একজন বিচারপতি বলছেন যে এই তৃণমূল দলটার রেজিস্ট্রেশনই বাতিল করা উচিত, তৃণমূল দলটার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা উচিত? এটা বিচারপতির ভাষা হতে পারে? তো বিরোধী দল নেতারা বলবে, বিরোধী দলের লোকেরা বলবে, বিচারপতি বলবে। মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা নিয়ে কেন কটাক্ষ করছেন এই বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি? তিনি কি কাব্য বিশারদ হয়েছেন? তিনি কি কবিতার সমালোচনা করে থাকেন সর্বত্র, নাকি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা বলেই তাকে সেটা নিয়ে সমালোচনা করতে হবে? আচ্ছা, কেন তিনি প্রকাশ্যে বলছেন যে সিপিআইএম এর একজন নেতার পায়ের কাছে বসে তিনি আইন শিখেছেন? যিনি সিপিআইএম এর একজন নেতার কাছে বসে আইন শিখেছেন, তার পক্ষে কি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা সম্ভব? তিনি প্রকাশ্যে বলেন একজন রাজনৈতিক দলের নেতার কাছে বসে আইন শিখেছেন। সম্ভব কি? সম্ভব তো নয়। যার ফলে তার রায়গুলো বা হাইকোর্টের রায়গুলো বারবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে খারিজ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ আমাদের মনে হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের কোনো একটা সমস্যা আছে। হয় কেসটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে না, আর না হয় শুধুমাত্র কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে বিপাকে ফেলার জন্য রায়গুলো একপেশে হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সে মামলা টিকছে না, ধোপেই টিকছে না, বারবার চড় খেতে হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টকে। কেন? এ তো লজ্জা আমাদের। কোনো বাঙালি বিচারপতি তিনি রায় দিচ্ছেন এবং সেই রায় উচ্চতর আদালতে গিয়ে চড় খেয়ে ফিরে আসছে, এ তো বাঙালি জাতির লজ্জা নয় কি? কি বলেন আপনারা? এইভাবে একটা জাতিকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে লাভটা কি হচ্ছে? একজন বিচারপতি তিনি চলে যাচ্ছেন টেলিভিশন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিতে, যাতে টেলিভিশন চ্যানেল পয়সায় লাভবান হয়। একটি ব্যক্তিগত সংস্থাকে লাভ পাইয়ে দিতে তিনি সোজাসুজি চলে যাচ্ছেন একটি চ্যানেলে। তিনি সব চ্যানেলে যান, আমাদের চ্যানেলে আসুন, সব চ্যানেলে যান, কিন্তু তা না করে বিশেষ একটি চ্যানেলকে লাভবান করতে তিনি সেখানে ইন্টারভিউ দিতে চলে যাচ্ছেন, এবং সেই ইন্টারভিউতে বিজ্ঞাপন চালিয়ে সেই সংস্থা ব্যাপক টাকা আয় করছে।
এটা তো হতে পারে না, কিন্তু এটা হচ্ছে হচ্ছে এটা আপনারা দেখছেন। যে কুন্তল ঘোষের বয়ানের ভিত্তিতে তিনি বলছেন কুন্তলকে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসাথে বসিয়ে মুখোমুখি জেরা করা উচিত, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত তদন্তে সেটা তিনি ঠিক করে দিচ্ছেন। তাহলে তিনি কেন সুদীপ্ত সেন আর শুভেন্দু অধিকারীকে একসাথে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা উচিত এই কথাটা বলছেন না? কারণ সুদীপ্ত সেনও অভিযুক্ত, কুন্তল ঘোষও অভিযুক্ত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নেতা, শুভেন্দুও কোনো একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তাহলে মানে একই রকম বিচার দুজনের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হবে কেন? একই রকম অভিযোগ হচ্ছে না তো। তো এইভাবে যদি বিচার ব্যবস্থা চলতে থাকে বারবার কিন্তু আমাদের বাঙালিদের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে যে একজন বাঙালি বিচারক তিনি রায় দিচ্ছেন আর সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেটা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। এটা তো লজ্জা তার পক্ষেও, জানি না এই লজ্জা তার পক্ষে কিনা তিনি মনে করছেন কিনা আমরা জানি না। মাননীয় বিচারপতি বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, কিন্তু এই আস্থা মাঝে মাঝে টলে যায় একপেশে বিচার ব্যবস্থা দেখে। কি ভাবছেন আপনারা এই নিয়ে লিখে জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।